3 points para kay Carl. All, 21. 2 points. Nice pass, Delia, 2 points. Got it? Two points. Eagle. 2 points. Three points para kay Gilbert. Wala pa rin. Otis. 2 points para kay Kim. Nice pass. Otis. Oy, ganda. 2 points para kay Julian. Still para kay Salvador. 2 points. Still para sa KPP. 2 points. Para sa PPP. 3 points. Nice pass. 2 points. Three points para kay Kyle. Nice pass. 2 points para kay Billy Gracia. Nice pass. Delia, 2 points. 2 para kay Kyle. 2 points. Two points para kay Charlie. Nice pass. 2 points para kay Atutay. Isa pa. 2 points para kay Gilbert. Nice pass. Bako. Umugod. Masigit. 2 points para kay Bako. Nice one. Oy, malakas. 2 points para kay Charlie. Nice pass. Ortiz, 2 points. 3 points. 3 points para kay Charlie. Shot left. 2 points para kay Giano. Nice pass, Oy. Masigit. Natali. 2 points para kay Giano. Nice pass. Paul. Oy, pumasok. Pinapawal niya. 6 seconds. 2 points para kay Billy Gracia. 2 points para kay Charlie. Limang ganting. Tumira. Pasok. 2 points para kay Kim. 2 points para kay number 5 sa PPP. Nice pass. Bakos. Oy, bumangga. Salvador, dala-dala pinasa kay Salud. 2 points para kay Charlie. 2 points para kay Charlie. 10 seconds. Bakos, 2 points para kay Bakos.
3 points para kay Eagles. Nice pass. Salvador, bumangga. 2 points para kay Salvador. 17 seconds shot clock. 2 points para kay Charles. 2 points para kay Charles. Ito kay Charles.